चौधरी अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में इंतहाई अहम पेशरफ्त सामने आई है कि जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। और दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है और जो असल हकायक हैं वो खुलकर सामने आ चुके हैं कि चौधरी अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल करने के लिए जो शूटर्स ने प्लानिंग की थी उसमें शूटर्स कौन कौन मुलव्वस थे और बाकायदा तौर पर उनका सीसीटीवी जो डाटा है वो भी मंजरे आम पर आ चुका है। आज हम आपको उन बदबख्त शूटर्स की तस्वीर भी दिखाएंगे कि जिन्होंने चौधरी अब्दुल्ला ताहिर को अपने हाथों से मुबैना तौर पर कत्ल किया और फिर कत्ल करने के बाद वो वहां से फरार हो गए। इस वक्त शूटर कहां पर पाए जा रहे हैं, क्या पुलिस उन्हें जल्द गिरफ्तार कर पाएगी या नहीं, और शूटर्स का जो खुफिया डाटा है वो किस तरह लीक हुआ है और अब तक मजीद इस केस के अंदर क्या इंकशाफात सामने आ रहे हैं, ये मुकम्मल तफसील जो है इस व्लॉग के अंदर आपको बताते हैं कि अब तक इस केस में क्या इंफॉर्मेशन सामने आई है। नाज़रीन, आपको बताते चले जाएं कि लाहौर में साबिक पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल केस में तहकीकात का दायरा मुसलसल वसी होता जा रहा है और पुलिस ज़राए के मुताबिक इस केस में अहम पेशरफ्त सामने आई हैं। तहकीकात के मुताबिक वारदात में मुलव्विस तीनों मुल्ज़मान शूटर्स की शनाख्त कर ली गई है। पुलिस ज़राए का दावा है कि इनमें अरसलान जट, सिकंदर और ज़ीशान शामिल हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुबैना तौर पर अरसलान जट दोनों अफराद सिकंदर और ज़ीशान को गाड़ी के ज़रिए लाहौर लाया था, वो गाड़ी कि जिसकी नंबर प्लेट चेंज की गई थी। जबकि पुलिस का कहना है कि सिकंदर और ज़ीशान मुबैना तौर पर क्लिनिक के अंदर दाखिल हुए जहां अब्दुल्ला ताहिर को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। उसी दौरान एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है कि पुलिस ज़राए के मुताबिक मरकज़ी मुबैना शूटर समेत तीनों अफराद जो हैं वो अफ़गानिस्तान से मुलक्का सरहदी इलाकों तक पहुँच चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक ख़ुसूसी टीम भी तश्कील दे दी है और टीम मुतलका इलाके में मौजूद है और मुख्तलिफ अदारों के ताउन से कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है। तहकीकात का एक और अहम पहलू जो है वो मुबैना ड्रोन निगरानी के हवाले से सामने आया है कि चौधरी अब्दुल्ला ताहिर की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए मुबैना तौर पर ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया है और तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि मंसूबे पर अमल दरामद से कबल ड्रोन की 4 परवाजें जो हैं वो उड़ाएंगी। 4 परवाजें हुई जिनके जरिए मुबैना तौर पर रैकी और नकलो हरकत का जायजा लिया गया। तो यहां पर आपको बताते ये चले जाएं कि इससे पहले पंजाब गवर्नमेंट ने, मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा तौर पर यह अहकामात जारी किए थे कि पंजाब के अंदर जितने भी ड्रोन कैमराज हैं वो बगैर इजाजत से नहीं उड़ सकेंगे, क्योंकि ड्रोन कैमरास की वजह से बहुत सी ऐसी चीजें थी वो लीक हो रही थी। इसी वजह से पंजाब के अंदर ये पाबंदी आज भी आयद है कि कोई भी शख्स जो है वो आज़ादाना तौर पर किसी भी ड्रोन कैमरे को नहीं उड़ा सकता, उसकी नकलो हरकत नहीं कर सकता। लेकिन बदकिस्मती से अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस के अंदर 4 बार ड्रोन कैमरे उड़े और वो मुकम्मल एक एक पल की खबर लेते रहे और इसके साथ साथ जो उनका ड्राइवर असगर है उसको भी हनी ट्रैप किया गया, उससे मुकम्मल तौर पर तफसीलात ली जाती रही। उससे यह भी पता चलता रहा कि अब्दुल्ला ताहिर क्या वो पेशावर में है, क्या वो इस टाइम लाहौर के अंदर है और उसके साथ इस टाइम गार्ड्स कितनी हैं। अब्दुल्ला ताहिर की मुकम्मल नकलो हरकत की जो इंफॉर्मेशन थी वो उन तमाम सहूलतकारों तक और उन तमाम मास्टरमाइंड तक पहुंचती रही जिससे उन्होंने फ़ायदा उठाया और चौधरी अब्दुल्ला ताहिर पर यह कातलाना मनसूबाबंदी जो है उनकी कामयाब रही। अब आपको बताते चले जाएं कि इन तीनों मुल्ज़मान की तस्वीर सामने आ चुकी हैं। अरसलान जट की तस्वीर पहले भी हम आपको दिखा पाए हैं कि ये वो अरसलान जट है कि जो इन शूटर्स को हॉस्पिटल पहुंचाने वाला शख्स था। लेकिन अब पुलिस के मुताबिक जो हम तक मालूमात पहुंची है वो आप तक सीसीटीवी फुटेज, वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो आपके सामने हम ला के आ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। हमारी स्क्रीन पर ये फुटेज चल रही हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ये 2 कम उम्र जो नौजवान हैं ये मोटरसाइकिल पर सवार हैं और ऐसी मोटरसाइकिल की जिसकी हालत भी आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर वो टूट फूट का शिकार है, उसकी कोई भी नंबर प्लेट नहीं लगाएगी और जो इन्होंने हेलमेट पहन रखा है वो भी एक टूटा हुआ हेलमेट है और खुद को ना जाने उन्होंने क्या जाहिर करके तमाम वो चेक पोस्ट जो है
وہ کراس کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں ملزمان نے اپنے چہرے کے اوپر نقاب کیا ہوا تھا، انہوں نے ماسک یوز کیا ہوا تھا اور انہوں نے یہی سوچا کہ شاید ہم لاہور جیسے بڑے شہر کے اندر تمام ان سی سی ٹی وی کیمراز تھے، ان سیف سٹیز کیمراز سے بچ پائیں گے، لیکن ان کی ایک ایک پل کی جو نقل و حرکت تھی وہ ریکارڈ ہوتی رہی اور اب یہ جو تصاویر سامنے آئی ہیں، جو ڈیٹا سامنے آیا ہے وہ بڑا حیران کن ہے کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دو ملزمان ہیں اور اس میں سب سے کم عمر یہ جو نوجوان ہے اس کے اوپر پہلے بھی کیسز ہیں اور اس سے پہلے بھی یہ اپنی جو کہ بہت سے کاموں کی وجہ سے پولیس کے زیر حراست رہا ہے، جو اس نے اب تک بہت سے ایسے کام کیے تھے جس کی وجہ سے اس کو گرفتار پہلے کیا گیا تھا اور گرفتاری کی وجوہات یہ تھی کہ یہ غیر قانونی کاموں کے اندر ملوث تھا اور اس سے پہلے بھی یہ گرفتار ہو چکا ہے اور یہ تصاویر ان کی گرفتاری کی اب کی نہیں جبکہ اس سے پہلے کی ہے اور ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہو پائے، وہ اس وقت افغانستان کے ملحقہ علاقوں کے اندر موجود ہیں اور پولیس جو ہے وہ ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ پولیس نے ایک مبینہ ڈرون آپریٹر کی نشاندہی کرنے کا دعویٰ کیا ہے، تاہم تحقیقات کے مطابق قانون نافذ کرنے والے ادارے ان ڈرون کیمراز کو بروقت پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، جس کے بعد یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جو مبینہ نگرانی کو روکنے کے لیے سیکیورٹی نظام میں مزید بہتری کی ہمیں ضرورت ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ پولیس اپنی کوشش پوری کر رہی ہے کہ اس ڈرون آپریٹر کو بھی بہت جلد منظر عام پر لایا جا سکے۔ یہ کیس اب صرف ایک قتل کی واردات نہیں رہا بلکہ اس نے مبینہ منصوبہ بندی، ریکی، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور ملزمان کی ممکنہ فرار سمیت کئی اہم پہلو شامل ہیں جن کی مکمل حقیقت سامنے آنا ابھی باقی ہے اور سب کی نظریں جو ہیں وہ پولیس کی آئندہ کارروائی پر ہیں کہ کیا سرحدی علاقوں میں موجود خصوصی ٹیمیں ان مبینہ ملزمان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو پائیں گی، کیا ڈرون آپریٹر سمیت دیگر جو سہولت کاروں کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے گا اور ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے آنے والے دنوں میں جو انفارمیشن ہمارے تک پہنچے گی وہ ہم آپ تک مصدقہ ذرائع کے مطابق جو ہے وہ انفارمیشن پہنچاتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم یہی دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چودھری عبداللہ طاہر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے اہل خانہ کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی والدہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور چودھری عبداللہ طاہر کے چاہنے والوں کے لیے خیر فرمائے اور اس کیس کے حوالے سے جو ہے اب تک کی معلومات جو تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں میاں ارسلان آفیشیل اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔